बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। AQTV से मंथली हॉरोस्कोप के साथ एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अक्टूबर का महीना नाज़रीन बड़ा अहम महीना है, क्योंकि इसके अंदर साल का दूसरा सूरज ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि तीसरा ग्रहण होगा, शमसी ग्रहण। ग्रहण का आगाज़ 25 अक्टूबर को दोपहर 1:58 पर और 21 सेकंड पर होगा। इंतहाई नुक्ता अरूज 4:16 पर और इख्तिताम जो है ग्रहण का 6:02 पर होगा। ग्रहण का कुल दौरानिया 4 घंटे 3 मिनट 50 सेकंड होगा। फलकियाती हिसाब से ये ग्रहण बुर्ज मेज़ान के 7 दर्जे और 49 दकीके पर लगेगा। ये ग्रहण पाकिस्तान के बलाई इलाकों में ज़्यादा वाज़ेह तौर पर देखा जा सकेगा। स्वीडन, फ़िनलैंड, एस्टोनिया, बेलारूस, आर्मीनिया, मॉस्को, कज़ाकिस्तान, अज़रबैजान, तुर्कमानिस्तान, इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के अक्सर इलाकों में ये देखा जा सकेगा, जबकि बांग्लादेश, बर्मा और दीगर इलाकों में ग्रहण का नज़र आना मुमकिन नहीं है। तमाम ज़ोडिक साइंस वालों के लिए ज़रूरी है कि वो अपना सदका हस्ब तौफीक ज़रूर निकालें। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं अक्टूबर का महीना तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज हुमल एरीज़ अक्टूबर का महीना और इसका पहला हफ्ता किसी इज्तिमाई प्रोग्राम मसलन शादी ब्याह के प्रोग्राम में शिरकत का इम्कान है। आपकी इज़्ज़त व शोहरत में इजाफ़ा होगा। मुलाज़िम पेशा अफराद फ़राइज़ व मनसबी ऐसे तरीके से अदा कर सकेंगे। दफ्तर की किसी तंजीम की जानिब से बाज़ लोगों को एवॉर्ड मिलने की तवक्को है। कारोबारी साख में इजाफ़ा होगा। हालात बेहतरी की तरफ गामज़न रहेंगे। शराकतदारी करना नेक रहेगा। इस माह का दूसरा हफ्ता आपकी कोई दरीना ख्वाहिश पूरी होती हुई दिखाई देती है। आपके बाज़ ख्वाब हकीकत का रूप ढालेंगे। अधूरे कामों की तकमील हो सकेगी। किसी बिछड़े हुए साथी या दोस्त से मुलाकात का इम्कान है, जिनसे मुखालिफ की तरफ रग़बत बढ़ेगी। दूसरों से वाबस्ता उम्मीदें पूरी हो सकेंगी। हकाम बाला का ताउन हासिल होगा। इस माह का तीसरा हफ्ता बाज़ गैर शादीशुदा अफराद के लिए ये बात खुश आइंद है कि आपकी शादी की बातचीत चल सकती है। कारोबार में खैर बरकत रहेगी। आमदनी में इजाफे की सूरत पैदा होगी। कारोबारी स्कीमों को बरोकार लाकर गैर मतवक्को फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। नया कारोबार करना मुफीद साबित होगा। अलबत्ता शराकती अमूर के प्रोग्राम में हिस्सा लेने से गुरेज करें। अपनी सेहत जिस्मानी का ख़ास ख्याल रखें। ज़्यादा नक्लो हरकत और ग़िज़ा के इस्तेमाल में एहतियात करें। इस माह का चौथा हफ्ता सकाफ़ती और अदबी महफ़िलों में हिस्सा लिया जा सकेगा। असूल साइंसी तालीम का शौक़ पैदा होगा। तहकीक व तजस्सुस का मादा उभरेगा। घरेलू सकून कायम रखने के लिए ज़्यादा वक्त अहले खाना को दें। शरीक हयात से ताल्लुकात कशीदा होने का इम्कान है। घरेलू अमूर को सुलझाने के लिए जज्बात पर कंट्रोल रखें। खानगी अमूर में बुज़ुर्गों का ताउन हासिल रहेगा। सैर व तफरी का प्लान बन सकता है। शराकती कारोबारी मुआहदे करना मुफीद साबित होगा। इस माह की अच्छी डेट्स आपके लिए 2, 6, 8, 10, 11, 15, 19, 25, 30 अक्टूबर और नहज तवारीख 13, 20, 28 अक्टूबर है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सौ टॉरस की जानिब। बुर्ज सौ टॉरस अक्टूबर का महीना और इसका पहला हफ्ता मुस्तकबिल के मुतालिक मनसूबाबंदी कर सकेंगे। कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करते वक्त मनसूबों पर अमल दरामद से पहले इन पर नज़रसानी कर लें। खदमत खल्क का मौका मिलेगा। दूसरों के मसाइल समझने और इन्हें सुलझाने की कोशिश करें। मालूमात में इजाफ़ा होगा। ज़हनी सलाहियतें भी उजागर होंगी। अपनी सेहत जिस्मानी का ख़ास ख्याल रखें। तरक्की की कोशिश में कामयाब रहेंगे। इस माह का दूसरा हफ्ता नई सरमायाकारी के मौके मिलेंगे। कोई नया काम खुद करना या किसी अजीज़ की शराकत से करना मनफत बख्श रहेगा। काम की देखभाल और हिसाब किताब अपनी नज़र में रखेंगे। फजूल खर्ची से गुरेज करें। हालात के बिगड़ने का अंदेशा है। बाज़ रुके हुए काम पाए तकमील को पहुँच सकेंगे। दोस्त अहबाब का ताउन शामिल हाल रहेगा। रोमांस के लिए हालात साजगार रहेंगे। इस माह का तीसरा हफ्ता कारोबारी मकासद के तहत किया जाने वाला सफ़र वसीला ज़फ़र साबित होगा। मुलाज़िम पेशा हज़रात फ़राइज़ मनसबी की बजा आवरी में गफलत व लापरवाही न बरतें। मुखालफीन पर गलबा हासिल होगा। समाजी और अदबी हलकों में इज़्ज़त व शोहरत बढ़ेगी। मुख्तलिफ़ परेशानियों का ख़ात्मा हो सकेगा। तजदीद मरासिम हो सकेंगे। घर के सुकून और आराम के लिए शरीक हयात से ताउन ज़रूरी है।
इस माह का चौथा और आखिरी हफ्ता कोई अहम खुशखबरी मिलेगी, रोमांस करने का मौका मिलेगा, अंदरून खाना हालात बेहतर रहेंगे, दूसरों को अपने घरेलू हालात में मदाखलत का मौका ना दें, अहम फैसले बेहतर अंदाज में कर सकेंगे, मकासद के हसूल के लिए शराकती कामों पर तवज्जो मरकूज़ रहेगी, मोहब्बत में कामयाबी, अजीज़ व अकारब के ताउन से मामलात में बेहतरी आ सकेगी, तबीयत एडवेंचर पसंद और मकासद के हसूल के लिए रिस्क ले सकेंगे, दोस्त अहबाब के साथ लंबे सफ़र का प्रोग्राम बन सकेगा। इस माह की अच्छी डेट्स आपके लिए 5, 10, 14, 19, 29, 30 अक्टूबर और नहस तारीख 1, 3, 17, 25 अक्टूबर है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जौज़ा जमनाई की जानिब। बुर्ज जौज़ा जमनाई अक्टूबर का महीना और इसका पहला हफ्ता आपकी ख्वाहिशात की तकमील हो सकेगी, आपकी इज़्ज़त व शोहरत में इजाफ़ा होगा, बाज़ मुलाज़मत पेशा अफराद के ओहदे में तरक्की होगी और किसी अवार्ड से नवाजे जाने का इम्कान है। हाकिम वाला आप पर ख़ास इनायत करेगा, आपकी तख्लीकी सलाहियतों और ख़ुद एतमादी में इजाफ़ा होगा, दूसरों को मुख्तलिफ़ मामलात में कंट्रोल कर सकेंगे, इज्तिमाई महफ़िलों में शिरकत के मौके मिलेंगे। इस माह का दूसरा हफ्ता दूसरे आपके मुफीद मशवरों से मुस्तफ़ीद होंगे, आप भी दूसरों के बाज़ अच्छे ख़यालात और तौर तरीक़ों से फ़ायदा उठा सकेंगे, तजदीद मरासिब हो सकेंगे, रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात पैदा होंगे, बाज़ मुखालिफीन आपकी इज़्ज़त व शोहरत से नाखुश होंगे और आपसे ख़ाइफ रहेंगे, खिदमत खल्क़ के कामों में रग़बत बढ़ेगी, मिले जुले हालात रहेंगे। इस माह का तीसरा हफ्ता सियासी और समाजी तक़रीबात में शिरकत का मौका मिलेगा, नया कारोबार करना मुफीद रहेगा, ठोस बुनियादों पर लगाया गया सरमाया मनफत बख्श रहेगा, कारोबारी अमूर हस्ब मंशा हल होंगे, गुज़श्ता परेशानियों और रुकावटों का अज़ाला हो सकेगा, कारोबार में गैर मतवक्को मुनाफे का इम्कान है, दोस्तों के साथ किसी तफरीह मकाम की सैर का प्रोग्राम बन सकता है। इस माह का चौथा और आखिरी हफ्ता आमदन और ख़र्च में यकसानियत रहेगी, इल्मी और अदबी सरगर्मियों में हिस्सा ले सकेंगे, ज़मीन जायदाद के मसाइल भी आपके हस्ब मंशा तय पाते हुए दिखाई देते हैं और कोशिश करें कि अल्तवा में पड़े हुए कामों को अल्तवा में मत रहने दें, संजीदगी अपनाइए। ख़वातीन खाना का ज़्यादा रुझान शॉपिंग की तरफ रहेगा, ट्रैफिक के मामलात में एहतियात बरतें, छोटा सफ़र पेश आ सकता है, आपकी सेहत जिस्मानी खूब रहेगी लेकिन काम की ज़्यादती नुकसानदेह हो सकती है, लिहाजा आराम के लिए वक्त ज़रूर निकालें, रोमानवी माहौल साजगार रहेगा। इस माह की अच्छी डेट्स आपके लिए 3, 4, 7, 9, 10, 14, 17, 24, 30 अक्टूबर और नहस तारीख 12, 19, 27 अक्टूबर है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सरतान कैंसर की जानिब। बुर्ज सरतान कैंसर अक्टूबर का महीना और इसका पहला हफ्ता दोस्तों के साथ मेल जोल बढ़ेगा, इनके साथ मिलकर तफरीही प्रोग्राम बना सकेंगे, किसी पिकनिक पार्टी का भी एहतमाम हो सकेगा जिससे आप काफ़ी लुत्फ़ अंदोज़ होंगे, गुज़श्ता पैदाशुदा मसाइल हल करने के मौके मिलेंगे, आपकी इनफरादी सलाहियतों में इजाफ़ा होगा, तामीरी कामों में हिस्सा ले सकेंगे, शरपसंद अनासर आपके ख़िलाफ़ साजिश के मुर्तकिब होंगे। इस माह का दूसरा हफ्ता कोई भी नया काम करने से पहले अच्छी तरह मालूमात हासिल कर लें और कागज़ात पर दस्तखत करते वक्त अच्छी तरह जाँच पड़ताल कर लें, बाज़ मुखालिफीन आपकी शोहरत को नुकसान पहुँचाने के दरपे हैं, मोहतात रहें, सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें, हर लिहाज से मुबारक आपके लिए हफ्ता साबित होगा, रिश्तेदारों से ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे, माली फ़वाइद हासिल होंगे, सफ़र से गुरेज़ करें। इस माह का तीसरा हफ्ता आपके करियर में इजाफ़ा दिखाई देता है, मुख्तलिफ मुआहदात तय पाएंगे, इस सिलसिले में कोई सफ़र पेश आ सकता है, कारोबार में वक्ती रुकावट आने का इम्कान है, परेशान ना हो, जायदाद की ख़रीद व फ़रोख्त फ़ायदेमंद रहेगी, आमदनी और ख़र्च बैक वक्त बढ़ेंगे लेकिन अखराजात पर कंट्रोल ज़रूरी है, मुलाजमती अमूर की अदायगी ऐसे तरीके से कर सकेंगे, हालात साजगार रहेंगे। इस माह का चौथा और आखिरी हफ्ता रोमानवी माहौल साजगार रहेगा, आपकी जो खुशियाँ हैं उसमें इजाफ़ा होगा, अहल खाना की तरफ से सुकून मिलेगा, अंदरून खाना खैर व आफ़ियत से ज़िंदगी पुरसकून रहेगी, शरीक कार के ताउन से कारोबार खूब तरक्की करेगा, शरीक हयात की सेहत का ख्याल रखें, कारोबारी अमूर सुलझाते वक्त बुज़ुर्गों और मुखलिसीन का ताउन हासिल हो सकेगा, आपकी सुस्ती और काहली तरक्की की बजाय तनज़ली का बाइस बन सकती है, जल्दबाजी में किया गया काम नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस माह की अच्छी डेट्स आप लोगों के लिए 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 24, 26, 31 अक्टूबर और नहस तारीख 13, 17, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 30 अक्टूबर। आइए बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब।
برج اسد لیو، اکتوبر کا مہینہ اور اس کا پہلا ہفتہ حصول تعلیم کا شوق سر ابھارے گا، دوستوں کے ساتھ تفریح پر جانے کا پروگرام بن سکے گا، مکمل تندہی سے رکے ہوئے کاموں کو نپٹا سکیں گے، سفر کا امکان ہے اور آپ اس سے لطف اندوز ہو سکیں گے، بعض اہم لوگوں سے ملاقات ہو سکے گی جو کاروباری ترقی کا باعث ہوگی، نئے مقامات دیکھنے کا موقع ملے گا، مطالعے کی طرف رجحان ہوگا، اس ماہ کا دوسرا ہفتہ محنت کا صلہ مل سکے گا، تجدید مراسم ہو سکیں گے، لوگوں کے ساتھ میل ملاقات بڑھے گا، کاروباری ذمہ داریوں میں اضافہ ہوگا، آپ کی ذاتی مصروفیت بڑھیں گی، کاروبار میں نئی سرمایہ کاری کر کے آپ منافع حاصل کر سکتے ہیں اور مزید ترقی کر سکتے ہیں، اخراجات میں اضافے کا امکان ہے جو کہ تعلیمی یا دوسرے اخراجات کی صورت میں ہوگا، اس ماہ کا تیسرا ہفتہ مشترکہ مفاد کے پروگرام میں حصہ لینا بہتر ہے، لاپرواہی سے کام نہ لیں بلکہ کام کی دیکھ بھال خود کریں، غور و فکر سے کیے گئے کاموں سے منافع کما سکیں گے، سائنس ادب میں دلچسپی بڑھے گی اور عزیز و اقارب سے وابستہ توقعات پوری نہ ہو سکیں گی، فضول خرچی سے گریز کریں، کاروباری معاملات خاص توجہ کے حامل ہوں گے، مسائل میں اضافہ پریشانی کا باعث رہے گا، اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ جائیداد کی خرید و فروخت فائدہ مند رہے گی، اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے کے لیے مواقع ملیں گے، دوسروں سے معاملات نپٹاتے وقت جذباتیت کا مظاہرہ نہ کریں بلکہ تحمل مزاجی سے کام لیں، آپ کی صحت جسمانی بہتر رہے گی، بعض رکے ہوئے کاموں میں اللہ کی طرف سے درستگی ہو جائے گی، رومانوی ماحول سازگار رہے گا، اہل خانہ کی طرف سے سکون ملے گا، بچوں کی نگہداشت کی طرف توجہ دیں، گھر کی تزئین و آرائش کر سکیں گے، آرام کرنے کا موقع ملے گا، اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ کے لیے 1، 6، 8، 9، 11، 15، 26، 31 اکتوبر اور نحس تواریخ 13، 20، 29، 30 اکتوبر ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں برج سملہ ورگو کی جانب۔ برج سملہ ورگو، اکتوبر کا مہینہ اور اس کا پہلا ہفتہ نیک نامی میں اضافہ ہوگا، تعلیمی لحاظ سے بھی آپ کافی ترقی کریں گے، سماجی اور ادبی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے مواقع ملیں گے، تحقیق و تجسس کا مادہ ابھرے گا جس کی وجہ سے آپ کافی مسائل حل کر سکیں گے، کائنات کے مختلف اسرار و رموز جاننے کی کوشش کریں گے، سائنسی مشاہدات اور تجربات سے فائدہ اٹھا سکیں گے، کاروبار ترقی کی جانب گامزن رہے گا، اس ماہ کا دوسرا ہفتہ بے روزگار افراد کو روزگار کے مواقع میسر ہوں گے، آپ کی بعض خواہشات کی تکمیل ہوگی، دوسروں سے وابستہ امیدیں پوری ہوں گی، زیادہ تر رجحان شاپنگ کی طرف ہوگا، گھر کی تزئین و آرائش کی طرف توجہ ہوگی، دوستوں کے ساتھ میل ملاپ بڑھے گا، اہل خانہ کے ساتھ تفریحی پروگرام بن سکے گا، اس ماہ کا تیسرا ہفتہ آپ کا اب بہت زیادہ مصروف رہے گا، دوسروں سے وابستہ امیدیں برابر ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، مختلف سماجی اور کاروباری تفریحات میں حصہ لے سکیں گے، آپ کے گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت رہے گی، ملازمت پیشہ افراد اپنی ملازمتی امور سنجیدگی سے ادا کریں، دوران گفتگو بھی اس بات کا خاص خیال رکھیں، معذبانہ رویہ اختیار کریں، سفر سے گریز کریں، اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ کاروبار میں مزید سرمایہ لگا کر اسے وسعت دے سکیں گے، گزشتہ بنائے گئے منصوبوں پر عمل درآمد ہو سکے گا، بعض معاملات میں شریک کار کا تعاون حاصل نہیں ہوگا، کسی میٹنگ میں حصہ لینے کا امکان ہے، نئے معاہدات کر سکیں گے لیکن معاہدے کرتے وقت محتاط رہیں، روپے پیسے کا لین دین کرتے وقت بھی کیئرفل رہیں، دھوکہ دہی کا خدشہ پایا جاتا ہے، رومانوی ماحول سازگار رہے گا، فریقین کے مابین مفاہمت رہے گی، اندرون خانہ خیر و عافیت بڑھے گی، گھریلو مسائل کو حل کر لیا جائے گا، اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ کے لیے 3، 4، 7، 9، 10، 14، 17، 24، 30 اکتوبر اور نحس تواریخ 12، 19، 27 اکتوبر ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں برج میزان لبرا کی جانب۔ برج میزان لبرا، اکتوبر کا مہینہ اور اس کا پہلا ہفتہ کسی عزیز یا دوست کی شراکت سے نیا کاروبار شروع کر سکیں گے، کچھ افراد دوسرے ذرائع مثلا انشورنس یا کسی اور وسیلے سے رقم حاصل کر سکیں گے، مالی لحاظ سے یہ ہفتہ مبارک ثابت ہوگا، روزمرہ کے معاملات میں کچھ تبدیلی کا امکان ہے، اپنے پرانے اور فرسودہ خیالات اور روایات کو ترک کر سکیں گے، سفر کے متعلق پروگرام بن سکتا ہے، نزلہ زکام یا کھانسی کی شکایت ہو سکتی ہے، اس ماہ کا دوسرا ہفتہ کاروباری مصروفیت میں اضافہ ہو جائے گا، خط و کتابت، ٹیلی فون کی وجہ سے کافی مصروفیت رہے گی، نئے کاروباری منصوبے بنا سکیں گے، کاروباری معاہدے کرتے وقت جلد بازی سے کام نہ لیں، تحریری معاہدے کرتے وقت کاغذات کی اچھی طرح جانچ پڑتال کر لیں تاکہ بعد میں کسی قسم کی پریشانی سے بچا جا سکے، شاپنگ کا موقع میسر آئے گا، آرام کر سکیں گے، اس ماہ کا تیسرا ہفتہ گزشتہ کیے گئے معاہدوں پر عمل درآمد سے کامیابی نصیب ہوگی، بعض معاملات میں شریک کار کا تعاون حاصل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، کام کی دیکھ بھال بذات خود کر سکیں گے،
घरेलू मसाइल उलझ सकते हैं। बच्चों की तालीम और तरबियत के अमूर तवज्जो तलब होंगे। मुलाजमत पेशा अफराद अपने काम के सिलसिले में मसरूफ़ रहेंगे। हकाम बाला से ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे। इस माह का चौथा और आखिरी हफ्ता मातहतों के ताउन से अहम कामों की तकमील हो सकेगी। इनफरादी सलाहियतों में इजाफ़ा होगा। अदबी सरगर्मियों में रुझान रहेगा और बहुत से अमूर ज़ेर बहस रहेंगे। गम और गुस्से का इजहार नुकसानदेह साबित हो सकता है। केयरफुल रहें। रोमानवी माहौल को खुशगवार बनाने की कोशिश करें। अपने मसाइल ख़ुद निपटा सकेंगे। दोस्तों के साथ किसी अच्छे मुकाम की सैर व तफरीह का प्रोग्राम बनेगा। शरीक हयात से ताउन करें। अहल खाना की खैरियत जो है वो आपके लिए बड़ी अहम है। इस माह की अच्छी डेट्स आपके लिए 5, 10, 14, 19, 29, 30 अक्टूबर और नहज तवारीख 1, 3, 17, 25 अक्टूबर है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो की जानिब। बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो अक्टूबर का महीना और इसका पहला हफ्ता तालीमी सरगर्मियों में हिस्सा लेना फ़ायदेमंद रहेगा। किसी लंबे सफ़र के लिए रवाना हो सकते हैं। नए मकामात देखने और नए लोगों से मिलने के मौके मिलेंगे। मुताले के लिए नया मवाद मिलने के मौके मिलेंगे। मेहमानों की आमदोरफ़्त जारी रहेगी। बाज़ ख्वाबों के पूरे होने का इम्कान है। दूसरों की मदद करने के मौके मिलेंगे जिससे इन्हें फ़ायदा पहुँच सकेगा। इस माह का दूसरा हफ्ता मुख्तलिफ़ समाजी तक़रीबात में हिस्सा लें। आपकी शख्सियत और हैसियत में इजाफ़ा होगा। आपकी ज़िंदगी में पैदा शुदा बाज़ मसाइल और रुकावटें ज़्यादा देर कायम नहीं रहेंगी। रिश्तेदारों और आपके माबैन जो रंजिशें या शकूक पाए जाते हैं इनका अज़ाला कर सकेंगे। खुश अखलाक़ी से कारोबार मज़ीद तरक्की करेगा। मुख़लिस अहबाब का ताउन हासिल होगा। हालात मिले जुले रहेंगे। इस माह का तीसरा हफ्ता किसी बिछड़े हुए साथी से मिलने का इम्कान है। नई कारोबारी मनसूबाबंदी कर सकेंगे। समाजी मसरूफियत में इजाफ़ा होगा। कारोबार के सिलसिले में किसी मीटिंग में शिरकत का मौका मिलेगा। मुश्तरका मुफाद के प्रोग्राम में शिरकत करना या दूसरों का ताउन रहेगा। छोटी छोटी बातों पर उलझने की बजाय समझौते को तरजीह दें। कारोबार की गर्ज से सफ़र कर सकेंगे। इस माह का चौथा और आखिरी हफ्ता शरीके कार के साथ इत्तफाक से काम करें। इसी में आपकी बेहतरी है। रोमानवी माहौल साजगार रहेगा। आराम करने का मौका मुयस्सर आएगा। फ़रीक़ैन के माबैन पैदाशुदा शकूक व शुबहात का अज़ाला हो सकेगा। अहल खाना की निगहदाश्त की जानिब रुझान रहेगा। अंदरून खाना खैरियत होगी। नया कारोबार करना मुफीद होगा। सफ़र से गुरेज करें। कारोबार तरक्की करेगा। इस माह की अच्छी डेट्स आपके लिए 2, 6, 8, 10, 11, 15, 19, 25, 30 अक्टूबर और नहज तवारीख 13, 20, 28 अक्टूबर है। बुर्ज कौस सेजिटेरियस अक्टूबर का महीना और इसका पहला हफ्ता मुश्तरका मुफाद के प्रोग्राम में हिस्सा ले सकेंगे। अकेले कोई काम शुरू करने की बजाय शराकत को तरजीह दें। मुखलिस दोस्तों का ताउन शामिल हाल रहेगा। कारोबार तरक्की करेगा। शादीशुदा अफराद को अपनी शरीक हयात की जानिब से खुशी और सुकून मुयस्सर होगा। रफ़ाई कामों में हिस्सा लेने के मौके मिलेंगे। समाजी कामों से इज़्ज़त व वक़ार में इजाफ़ा होगा। इस माह का दूसरा हफ्ता कारोबार को मज़ीद मुस्तहकम कर सकेंगे। रिश्तेदारों से मरासम बढ़ेंगे। गुज़श्ता पैदाशुदा कशीदगी ख़त्म हो सकेगी। बाज़ मामलात में लोग कुछ गलत किस्म की अफवाहें उड़ाएंगे। कारोबारी मसरूफियात और ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा हो सकेगा। अहम अमूर की अंजाम दही में गफलत और लापरवाही नुकसान का बायस हो सकती है। अपने राज किसी पर अफशा न होने दें। मुहतात रहें। इस माह का तीसरा हफ्ता मुलाजमत पेशा अफराद अपने फ़राइज़ मनसबी से गफलत ना बरतें। कारोबारी हज़रात नए मुआहदे कर सकेंगे। गुज़श्ता किए गए कामों से नफ़ा हासिल हो सकेगा। नई सरमायाकारी करना मुफीद रहेगा। चंद एक कारोबारी मसाइल से 2-4 हो सकते हैं। केयरफुल रहें। सेहत जिस्मानी का ख्याल रखें। इस माह का चौथा हफ्ता सकाफ़ती और अदबी महफ़िलों में हिस्सा लिया जा सकेगा। असूल साइंसी तालीम का शौक़ पैदा होगा। तहकीक व तजस्सुस का मादा उभरेगा। घरेलू सकून कायम रखने के लिए ज़्यादा वक्त अहल खाना को दें। शरीक हयात से ताल्लुकात कशीदा होने का इम्कान है। घरेलू अमूर को सुलझाने के लिए जज्बात पर कंट्रोल रखें। खानगी अमूर में बुज़ुर्गों का ताउन हासिल रहेगा। सैर व तफरीह का प्लान बन सकता है। शराकती कारोबारी मुआहदे करना मुफीद साबित होगा। इस माह की अच्छी डेट्स आपके लिए 2, 6, 8, 10, 11, 15, 19, 25, 30 अक्टूबर और नहज तवारीख 13, 20, 28 अक्टूबर है।
برج جدی کیپریکارن اکتوبر کا مہینہ اور اس کا پہلا ہفتہ ملازمتی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوگا۔ ایسے مواقع میسر ہوں گے کہ ان سے اچھے طریقے سے عہدہ برابر ہو سکتے ہیں۔ اہم مقاصد کے تحت سفر کرنے کا امکان ہے۔ دوران سفر اپنے سامان کی حفاظت خود کریں۔ دوسروں پر بھروسہ کرتے وقت لاپرواہی سے کام نہ لیں بلکہ اپنا کام خود اپنی زیر نگرانی کروائیں۔ دوستوں کی آمد سے ماحول مزید خوشگوار ہو سکے گا، آرام کر سکیں گے۔ اس ماہ کا دوسرا ہفتہ سابقہ معمولات اور روایات کے مطابق زندگی بسر کر سکیں گے۔ سماجی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ اپنی انفرادی صلاحیتوں سے کاروبار کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں گے۔ بعض کاموں میں وقتی رکاوٹیں آنے کا خدشہ ہے لیکن جلد ہی ان پر قابو پا لیا جائے گا۔ دوستوں کے ساتھ تفریحی پروگرام بنا سکیں گے۔ رومانوی ماحول سازگار رہے گا۔ شاپنگ کا پروگرام بن سکتا ہے۔ اس ماہ کا تیسرا ہفتہ کاروباری پوزیشن مستحکم رہے گی۔ پیشہ ورانہ امور کی انجام دہی سے مالی فوائد ملیں گے۔ اہم کاموں کی تکمیل ہو سکے گی۔ اپنے کاروبار کو مزید ترقی دینے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں۔ تجربہ کار اور مخلص احباب کا مشورہ بھی سود مند ثابت ہوگا۔ نئے معاہدات کرتے وقت محتاط رہیں۔ دانشمندانہ رویہ اختیار کریں۔ چند برج جدی والے حضرات کی منگنی یا شادی طے ہو سکتی ہے۔ اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ ملازمت پیشہ افراد اپنے فرائض میں کوتاہی سے گریز کریں۔ دوران ملازمت مالی فوائد کے حصول ممکن دکھائی دیتے ہیں۔ عہدہ اور مرتبے میں ترقی کا امکان ہے۔ کاروباری معاملات میں آپ کافی چوکس رہیں۔ مخالفین سے محتاط رہیں۔ صحت جسمانی قدرے بہتر رہے گی۔ رومانوی ماحول خوشگوار رہے گا۔ فریقین کے مابین مفاہمت بڑھے گی۔ بزرگوں اور شریک حیات کے تعاون سے گھریلو مسائل کو سلجھایا جا سکے گا۔ اہل خانہ کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے جا سکیں گے۔ اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ کے لیے 6، 10، 14، 19، 24 اکتوبر، نحس تواریخ 1، 8، 29، 30 اکتوبر ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں برج دلو ایکویریس کی جانب۔ برج دلو ایکویریس اکتوبر کا مہینہ اور اس کا پہلا ہفتہ دوسروں کی خدمت کرنے کا موقع ملے گا۔ گزشتہ بگڑے ہوئے کام سنوار سکیں گے۔ ایسے کام کر سکیں گے جس سے دوسروں کو فائدہ ممکن ہو۔ دفتری امور توجہ طلب ہوں گے۔ ملازمت کی نسبت اپنے کاروبار کو زیادہ ترجیح دیں۔ نیا کام شروع کرنا مفید رہے گا۔ بعض بے روزگار افراد کو روزگار ملنے کے مواقع میں ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس ماہ کا دوسرا ہفتہ مقصد پورا ہونے کا امکان ہے۔ اپنی صحت جسمانی کا خاص خیال رکھیں۔ باقاعدہ میڈیکل چیک اپ کروائیں۔ مشترکہ مفاد کے پروگرام میں کامیابی حاصل ہو سکے گی۔ شریک کار کا تعاون حاصل رہے گا۔ کاروباری امور کو احسن طریقے سے ادا کر سکیں گے۔ نئے کاروباری معاہدے کر سکیں گے۔ ٹھوس بنیادوں پر کی گئی سرمایہ کاری فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اس ماہ کا تیسرا ہفتہ کاروباری معاملات سلجھانے کے لیے بزرگوں کا تعاون حاصل ہوگا۔ کاروباری پوزیشن مزید سٹرانگ رہے گی۔ گھریلو مسائل پر قابو پایا جا سکے گا۔ ملازمت پیشہ افراد نے ملازمتی امور کی بجا آوری احسن طریقے سے کرنی ہے۔ اقام بالا سے تعاون کریں۔ حلقہ احباب وسیع ہوگا۔ تجدید مراسم ہوں گے۔ اس ماہ کا چوتھا اور آخری ہفتہ دوستوں کے ساتھ تفریحی پروگرام بن سکے گا۔ کسی سماجی تقریب میں شرکت کا امکان ہے۔ مطالعہ اور ادبی تقریبات میں شرکت کا شوق اجاگر ہوگا۔ معلومات میں اضافہ ہوگا۔ رومانوی ماحول خوشگوار بنانے کی کوشش کریں اور تحمل مزاجی کا مظاہرہ کریں۔ شریک حیات کی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ ذرا سی لاپرواہی کسی خطرناک بیماری کا باعث ہو سکتی ہے۔ تعلیم کے لحاظ سے کافی ترقی کر سکیں گے۔ روپے پیسے کا لین دین کرتے وقت محتاط رہیں۔ دھوکہ دہی کا امکان ہے۔ دوسروں سے وابستہ امیدیں پوری ہوں گی۔ اس ماہ کی اچھی ڈیٹس آپ کے لیے 6، 10، 14، 19، 24 اکتوبر، نحس تواریخ 1، 8، 29، 30 اکتوبر ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں برج حوت پائسس کی جانب۔ برج حوت پائسس اکتوبر کا مہینہ اور اس کا پہلا ہفتہ مشترکہ مفاد کے کاروبار میں سرمایہ کاری فائدہ مند ثابت ہوگی۔ شریک کار کا مخلصانہ تعاون شامل حال رہے گا۔ کاروباری ترقی کی راہ نظر آتی ہے۔ گھریلو سکون میسر آئے گا۔ شریک حیات کا تعاون رہے گا۔ خانگی خوشیوں میں اضافہ ہوگا۔ مصروفیت میں اضافہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ اس ماہ کا دوسرا ہفتہ کام کی زیادتی رہے گی۔ کاروباری امور نہایت دانشمندی اور عقل سے ادا کر سکیں گے۔ لوگوں کے فضول مشوروں اور باتوں پر نہ لگیں بلکہ اپنی عقل و شعور سے کام لیں۔ جلد بازی سے کوئی کام نہ کریں ورنہ مختلف کاموں میں رکاوٹیں پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔
घरेलू परेशानी लाहक होने का इम्कान है, नए लोगों से मेल जोल बढ़ेगा, सफ़र का प्लान बन सकेगा। इस माह का तीसरा हफ़्ता मुख्तलिफ मनसूबाजात को अमली शक्ल दे सकेंगे और मकासद की तकमील कर सकेंगे। कारोबारी माहिदों के मुतालिक फ़ाइनल फ़ैसला करेंगे। कारोबारी पोजीशन तसल्ली बख्श रहेगी। आमदनी और अखराजात दोनों बजक वक्त बढ़ेंगे। किसी खानगी परेशानी से दो चार हो सकते हैं। मुलाज़िम पेशा अफराद मुलाजमती अमूर की अदायगी मेहनत से करें। खुफिया अमूर एहतियात तलब होंगे। इस माह का चौथा हफ्ता कारोबारी मकासद के तहत किए जाने वाला सफ़र कामयाब रहेगा। गलत कदम हैसियत व शख्सियत पर हर्फ ला सकता है, लिहाजा राज के अफशा होने का भी इम्कान है, केयरफुल रहें। मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत के मौके मिलेंगे जहाँ बाहैसियत अफराद से मुलाकात हो सकेगी। मामलात इश्क व मोहब्बत खुशगवार रहेंगे। फ़रीक़ैन के माबैन मुफ़ाहमत रहेगी। औलाद की बेहतरी का सामान हो सकेगा। मुस्तक़बिल के मुतल्लिक़ मनसूबाबंदी हो सकेगी। हसूल रिज़्क़ के लिए मुख्तसर सफ़र फ़ायदेमंद साबित होगा। इस माह की अच्छी डेट्स आपके लिए 4, 7, 11, 15, 19, 20, 25 अक्टूबर और नहस तारीख़ें आपके लिए 1, 3, 9, 22, 30 अक्टूबर है। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।